आला हजरत एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके चाहने वाले न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया भर में हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में हर साल जायरीन उनके दर्शन के लिए आते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं दरगाह आला हजरत से जुड़े हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी। उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आखिर ऐसी क्या खासियत है आला हजरत जी में जो पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो शख्सियत है वो पूरी हिंदुस्तान में बड़ी मकबूल तरीन शख्सियत इस वजह से है कि उन्होंने पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क लोगों के दिलों में जगाया और बिठाया। और उन्होंने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी और वो इस्लामियात, कुरान की तफसीर, हदीस की तफसीर और फ़िक़्ह, वसूल फ़िक़्ह और तमाम दीनियात और इस्लामियात के मौजू पर उन्होंने बहुत बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए छोड़ा है। और ख़ास बात ये थी कि उन्होंने फ़कीरी और दुर्वेशी में रह कर के दीन की और कौम की खिदमत की। उनको किसी से लालच नहीं था, वो किसी से 2 रुपया लेते नहीं थे, बल्कि उस दौर में नवाब, राजा, महाराजा लोग उनके दरबार में आके हाज़िरी देते थे और ये चाहते थे कि वो मेरे लिए 2 लफ्ज़ कह दें या मेरे लिए कोई नज़्म लिख दें। तो आला हज़रत कहते थे कि मैं किसी नवाब के हाथ या किसी राजा के हाथ बिका हुआ नहीं हूँ, मैं तो बिका हूँ तो पैगम्बर इस्लाम के हाथ में बिका हुआ हूँ, इसलिए मुझे कोई ख़रीद नहीं सकता है। जी, एक चीज़ बताइए और उनमें ऐसी क्या खासियत थी जो दुनिया उनके पीछे खिंची चली आती है। बताते हैं तमाम ऐसी उनमें रूहानी ताकतें थीं, जिसको भी छू देते थे वो लोग सही हो जाते थे, लोगों की मुरादें पूरी हो जाती थी। आला हज़रत जहाँ तक बहुत बड़े राइटर थे और मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा थे, वहीं रूहानियात के भी बहुत बड़े इमाम थे। उनकी बहुत सारी कश्फ करामात पूरी दुनिया में मशहूर हैं और बहुत सारे लेखकों ने उनको लिखा है। रामपुर के एक गांव का वाक़या है, मुश्ताक़ अली उनके मुरीद थे। वो शिकार करने के लिए जब गए तो शिकार में ख़ता कर गई उनकी गोली और वो किसी शिकारी जानवर को लगने के बजाय एक बच्चे को लग गई। उस पर उनको सज़ा हो गई और फांसी की सज़ा दी गई। वो जब फांसी की सज़ा हुई वो अपने पीर की बारगाह यानी आला हज़रत के पास आए। आला हज़रत से रो रो के गिड़गिड़ा के उन्होंने कहा तो आला हज़रत ने उनको दुआएं दी, तावीज़ दिया और एक वजीफ़ा बताया कि तुम जाओ ये पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम्हें फांसी नहीं होगी। और जब वो उनको क़ैद कर लिया गया, जेल में गए, तो जेल में फांसी का से पहले एक वसूल है, जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है आदमी को तो उससे पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो आखिरी ख्वाहिश जब पूछी गई तो परिवार के लोग उनसे मिलने मिलाने के लिए आए तो लोग चिपट चिपट के सब रो रहे थे और उनके बीवी, बच्चे, भाई, बहन, माँ, बाप, पूरा ख़ानदान, पूरा गांव उनसे चिपट चिपट कर रो रहा था। मगर वो खुश थे और वो कह रहे थे कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, बिल्कुल मत रो, मुझे फांसी नहीं होगी और कल दोपहर का खाना मैं घर पे आकर के खाऊंगा। तो ये लखनऊ की जेल में बंद थे। तो जब उनको ये बात उनके वालिद, उनके परिवारों ने सुना और ये कहा तो फिर जितने लोग थे वो कह रहे थे कि मुश्ताक़ साहब जो है वो पागल हो गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो इसमें फांसी के उसमें गम में मशगूल हैं। मगर मुश्ताक़ साहब की बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे पीर ने कहा है, आला हज़रत ने मुझसे कहा है कि मुझे फांसी नहीं दी जाएगी और तुम बरी होगे। कल जब वक्त आया फांसी के तख्त तैयार किया गया, जल्लाद ने फंदा एकदम बिल्कुल तैयार कर लिया। इतने में मलका विक्टोरिया की हुकूमत थी। मलका विक्टोरिया का तार आता है और उसमें कहा जाता है कि आज मेरी पैदाइश का दिन है, आज के दिन जिन जिन लोगों को फांसी दी जाने वाली है मैं सबको माफ़ी देती हूँ। और मुश्ताक़ साहब को फांसी के तख्ते पर चढ़ाते चढ़ाते उतार लिया गया और वो उनको फांसी नहीं हुई। वो खुश और पूरे तमाम परिवार ने, पूरे इलाके के लोगों ने देखा कि वाकई मुश्ताक़ साहब कह रहे थे कि मेरे पीर ने कहा है फांसी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। यही हुआ कि उनका पीर का कहा हुआ यानी आला हज़रत का कहा हुआ सच साबित हुआ। और दूसरे दिन दोपहर को जब रामपुर जब पहुँचे तो घर के लोगों की, गांव के लोगों की खुशी की इंतहा नहीं हुई। तो पूरा का पूरा इलाका आला हज़रत के पास ढुल के आ गया और उनसे मुरीद हुआ। एक चीज़ और है, उन्होंने बहुत सारे फतवे भी जारी किए, उनके बारे में कुछ संक्षेप में जानना चाहेंगे। उन्होंने हज़ारों फतवे जारी किए।
ہندوستان کے مسائل پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ ان سے رجوع کرتے تھے اور ان سے استفسار کم کرتے تھے، سوال بھیجتے تھے۔ امریکہ، برطانیہ اور افریقہ اور خاص طور پر جو اسلام کا مرکز ہے مکہ اور مدینہ، وہاں سے بھی لوگ اپنا سوال پوچھنے کے لیے اور شرعی معلومات کے لیے یہاں پر آتے تھے، سوال بھیجتے تھے اور اعلیٰ حضرت ان کو جواب دیتے تھے۔ ایک تاریخی جو ہے فتویٰ ان کا علم غیب سے متعلق ہے، جب یہاں اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے مکہ شریف گئے تو وہاں کے اس وقت ان دنوں مکہ کے گورنر شریف حسین تھے اور سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اور سلطان عبدالحمید بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اس دور کی بات ہے جب وہاں کے علماء نے علم غیب کے سلسلے میں خود وہاں کے بڑے بڑے علماء، مکہ شریف کے، مدینہ شریف کے، حرمین کے علماء نے آپ سے رجوع کیا، اعلیٰ حضرت سے رجوع ہو کر کے کہا کہ آپ اس بارے میں فتویٰ دیجئے۔ اعلیٰ حضرت کو ان دنوں بہت شدید بخار آ رہا تھا، اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت نے 250 صفحے کا فتویٰ عربی میں لکھا اور بتایا کہ پیغمبر اسلام کو علم غیب تھا۔ ایک آخری سوال، عرس کی تیاریاں چل رہی ہیں، کس طریقے سے عرس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اس عرس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کہاں کہاں سے لوگ آنے والے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی پیدائش 1856 میں ہوئی، یعنی 1857 میں جو غدر تھا ہندوستان میں اس سے ایک سال اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے۔ اس ہنگامی صورتحال میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہوئی اور پرورش ہوئی۔ اور کیسی پرورش ہوئی؟ مولانا نقی علی خان ان کے والد، مولانا رضا علی خان بریلوی ان کے دادا، اور یہ وہ لوگ تھے جو جنگ آزادی کے رہنما تھے۔ جب دلی کی جامع مسجد سے علامہ فضل خیر آبادی نے انگریزوں کو 7 سمندر پار بھیجنے کا فتویٰ جاری کیا تھا تو یہاں اعلیٰ حضرت کے دادا اس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اسی درمیان اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہوئی اور 1921 عیسوی میں اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا۔ آج جو عرس ہے اس کو 104 سال اعلیٰ حضرت کو انتقال کیے ہو گئے، تو یہ عرس رضوی بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اور اس مرتبہ بھی پولیس اور پرشاسن نے اور نگر نگم، سواستھ وبھاگ، بجلی وبھاگ نے بہت اچھی تیاریاں کر رکھی ہیں۔ درگاہ شریف ہمارے سجادہ نشین درگاہ پرمکھ حضرت علامہ مولانا سبحان رضا خان صاحب سبحانی میاں کی سرپرستی میں تمام تیاریاں زور و شور کے ساتھ چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ 21، 22 اور 23 کو اعلیٰ حضرت کا عرس شان و شوکت کے ساتھ میں منایا جائے گا اور پوری دنیا بھر کے یہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ افریقہ، تنزانیہ، ہرارے، ملاوی، زمبابوے، ماریشس، ہالینڈ، انگلینڈ، جرمن، آسٹریلیا، امریکہ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مصر، شام، مکہ شریف، مدینہ شریف، بنگلہ دیش، پاکستان اور سری لنکا، نیپال سے لوگ آتے ہیں، مگر اس مرتبہ پاکستان کے لوگ عرس میں شرکت نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ویزے کی دقتیں ہیں، ان کو ویزا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے نہیں مل پا رہا ہے، آنے کے لیے بہت بے قرار ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہندوستان اور پاکستان کے سیاسی جو حالات ہیں وہ حالات کشیدہ ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ اس بار محروم رہیں گے۔ تو دیکھا 3 دن جو عرس ہے اس میں پوری دنیا بھر سے لوگ آئیں گے اور اس کو لے کر تیاریاں زوروں شوروں پر ہیں۔ کیمرامین پنکج شرما کے ساتھ انوپ کمار مشرا، ABP گنگا، بریلی۔ ABP گنگا، خبر آپ کی، زبان آپ کی۔